बुलेटिन का आगाज करेंगे। वफाकी काबीना का इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए देने से मुताल्लिक अहम फैसला का फिर पार्लियामेंट को भिजवा दी, जिसे कुछ देर बाद ऐवान में पेश कर दिया जाएगा। आपको आगाह कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को 21 अरब देने से मुताल्लिक अहम फैसला किया गया है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी से। अवैस, आगाह कीजिए। जी, आज काबीना का इजलास हुआ है और उसमें अहम फैसले लिए गए हैं, लेकिन उसमें एक समरी वजारत खजाना की थी जो कि सुप्रीम कोर्ट के जो हालिया जो फैसले आए हैं उसकी रोशनी में जो है समरी जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो लेके आई थी। और ये बेसिकली 21 अरब रुपए जो है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के आम इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो है फराहम करने थे। जब ये समरी आई तो वज़ीर आज़म और काबीना ने ये बात कही है कि चूंकि ऑलरेडी पार्लियामेंट ने इस पर कागजात भी मंजूर किए हैं और इस अमल से रोका है, तो इस समरी को जो है दोबारा हम पार्लियामेंट को जो है वो रेफर करते हैं। तो ये समरी जो है ये दोबारा एक दफ़ा पार्लियामेंट को रेफर हो चुकी है और अब जो कौमी असम्बली का इजलास होगा जिसमें दोबारा वज़ीर आज़म जो है उससे खिताब भी करेंगे और उसमें ले आए हैं, तशरीफ भी ले आए हैं और उसमें वज़ीर आज़म भी इस पे शिरकत कर रहे हैं। और पार्लियामेंट एक मरतबा फिर जो है इस जो मामला जो दोबारा काबीना से यहाँ पर आया है इस पर अपनी जो है वो राय देगी। लेकिन हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि पार्लियामेंट की तरफ से ये चीज़ सामने आ रही है कि एक मरतबा ऑलरेडी इस पर करारदाद भी मंजूर हो चुकी है और यहाँ पर पार्लियामेंट का फैसला भी है कि ये फंड फराहम नहीं करने, तो इस पे दोबारा क्यों इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं। प्रिविलेज मोशन की तरफ मामलात बढ़ रहे हैं, ये भी चीज़ आएगी, लेकिन ये मामला जो है दोबारा इस वक्त काबीना से पार्लियामेंट में आ चुका है और पार्लियामेंट में ये टेबल होगा कुछ देर में। ठीक है, वैसे साथ ही रहेगा। अपने नाज़रीन को हम आगाह कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास था वो ख़त्म हो चुका है और 15 मिनट जारी रहा ये इजलास, जिसमें कानूनी टीम का सुप्रीम कोर्ट में कल हुकूमती मौक़िफ़ को भरपूर अंदाज में पेश करने का फ़ैसला किया गया। ये कहा गया है कि किसी को पार्लियामेंट की तौहीन की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब ये जो इजलास ख़त्म हो गया है 15 मिनट तक जारी रहा, मज़ीद क्या क्या गुफ्तगू हुई है, फैसले हुए हैं इस इजलास में? जी, इस इजलास में तकरीबन 75 के करीब जो है वो अपना नून लीग के अरकान पार्लियामेंट जो है वो इसमें शिरकत उन्होंने की है और वज़ीर आज़म ने उनको जो सुबह जो एक अहम तरीन जो इजलास हुआ है इत्तेहादी रहनुमाओं के साथ और उसमें अहम फैसले लिए गए हैं उस हवाले से ब्रीफिंग दी है। और साथ ही साथ उन्होंने ये बात बताई है कि लीगल टीम कल सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती मौक़िफ़ का भरपूर तरीके से जो है वो अंदाज़ा पेश करेगी और ये भी बताया गया है कि किसी को पार्लियामेंट की तौहीन की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगले 4 दिन नहायत ही अहम है। अरकान पार्लियामेंट को वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि वो इस्लामाबाद से बाहर ना जाएं और इसके साथ उन्होंने कहा है कि अपनी कौमी असम्बली में भरपूर जो हाज़िरी है उसको यकीनी बनाएं। ठीक है अवैस कियानी, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं इदारों में टकराव से नुकसान होता है, हम इदारों के दरमियान टकराव नहीं चाहते। पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि अपोजिशन के साथ फ़िलहाल कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पार्लियामेंट की हदूद का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, पार्लियामेंट के इख्तियारात से किसी को तजावुज़ नहीं करने देंगे। अगर पार्लियामेंट की हदूद की खिलाफ वर्जी हुई तो आइन के मुताबिक इक़दाम करेंगे। भी टकराव हुआ है उससे लिया और पार्लियामेंट का सर जब भी टकराव हुआ है उससे मुल्क को क्या फायदा और क्या नुकसान हुआ है सर? तो तारीख का तो मैं कोई तालिब इल्म नहीं हूँ, ये आप मुझे बता दें क्या फायदा सर। क्या इस टकराव से मुल्क को क्या फायदा नुकसान होगा सर? जो हम तो टकराव नहीं चाहते और टकराव हुआ तो क्या नुकसान होगा सर? नुकसान होगा, क्या होगा सर? ये आपको वक्त बताएगा, मैं पेशन गोई तो नहीं करूँगा। कोई शराइत पर हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, लेकिन जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ऐसा लग रहा है कि कहीं से कहा जा रहा है मुज़ाकरात करने के लिए। फिलहाल तो कोई मुज़ाकरात नहीं है। देखिए, ये एक ब्रॉड असूल तय हुआ है कि पार्लियामेंट का जो अदारा है हम उसकी टर्फ पे जो है ना ट्रेसपासिंग नहीं अलाउ करेंगे और पार्लियामेंट की जो हदूद हैं हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे और ये आइन हमें ये इस बात का हक देता है और कोई तजावुज़ जो है उसकी हम इजाज़त नहीं देंगे। जो किसी की टेरिटरी है वो उसमें बिल्कुल ऑपरेट करें, हम उसका एहतराम करेंगे, लेकिन अगर हमारी टेरिटरी के ऊपर जो है जो आइन हमें देता है अगर उस पर तजावुज़ किया गया तो पार्लियामेंट जो है आइन के अंदर रह के जो भी इक़दाम उठा सकते हैं। PTI के मुस्ताफ़ी अरकान की पार्लियामेंट में घुसने की कोशिश, कौमी असम्बली में दाखिले से रोके जाने पर धरना दे दिया। धरना देने वालों में फ़हीम खान, आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी, सैफुर रहमान, आफ्ताब जहांगीर, असलम खान, अताउल्लाह खान
اور جہانگیر عالم شامل ہیں۔ تو آج قومی اسمبلی کا اجلاس اور اس میں پارلیمنٹ کے اندر گھسنے کی کوشش کی ہے مستعفی ارکان نے پاکستان تحریک انصاف کے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندہ فرزانہ صدیق سے۔ فرزانہ آگاہ کیجئے۔ ایک جانب تو اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس میں قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے تو دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے مستعفی ہونے والے 9 اراکین نے آج پارلیمنٹ ہاؤس میں داخل ہونے کی کوشش کی جس کے بعد پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کر دیے گئے۔ نہ صرف اسلام آباد پولیس بھاری تعداد میں یہاں پر پہنچی بلکہ افسری اہلکار کو بھی تعینات کر دیا گیا اور اس کے علاوہ پارلیمنٹ ہاؤس کے تمام داخلی اور خارجی راستوں کو بھی بند کر دیا گیا۔ صرف جو متعلقہ MNAs تھے جنہوں نے آج اجلاس میں شرکت کرنی تھی صرف ان کو ہی داخل ہونے کی اجازت دی گئی۔ 9 اراکین تھے جنہوں نے اپنا استعفیٰ دیا تھا جن میں سے 7 یہاں پر پہنچے اور جب ان کو اجازت نہیں ملی تو کافی زیادہ ہنگامہ آرائی بھی دیکھنے میں آئی، ان کی جانب سے شور بھی کیا گیا اور پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھرنا دے دیا گیا تھا کہ وہ قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق چل رہے ہیں لیکن ان کو اس کے مطابق نہیں چلنے دیا جا رہا۔ اسلام آباد پولیس اس وقت مکمل طور پر الرٹ ہے۔ پارلیمنٹ جو اراکین ہیں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر بیٹھے ہوئے کافی دیر تک دھرنا دیے رکھا اور اس کے بعد اٹھ کے ایک دفعہ پھر سے انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس میں جانے کی کوشش کی لیکن پولیس کی جانب سے دوسری بار بھی ان کو منع کر دیا گیا ہے۔ اس وقت مستعفی ہونے والے 7 جو اراکین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹ ہاؤس کے دروازے کے باہر موجود ہیں اور ان کا مسلسل جو ہے وہ احتجاج بھی جاری ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ کورٹ کے آرڈرز لے کر آئے ہیں لیکن کوئی بھی ان کے آرڈرز کو تسلیم نہیں کر رہا ہے اور جب تک اندر سے باقاعدہ طور پر ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے جائیں گے وہ یہاں سے نہیں جائیں گے اور ان کا احتجاج ایسے ہی جاری رہے گا۔ جی ٹھیک ہے فرزانہ، بہت شکریہ آپ کا۔ اور رخ کریں گے قومی اسمبلی کا جہاں وزیر قانون اعظم نذیر طاہر اظہار خیال کر رہے ہیں۔ اس میں مختلف آراء بھی آئیں اور الیکشن کمیشن جو کہ آئین کے آرٹیکل 218 کے تحت با اختیار ہے اس معاملے میں کہ وہ الیکشنز کا شفاف اور غیر جانبدارانہ انعقاد کروائے، اس نے پروسیس شروع کیا۔ اس عرصے میں لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ میں پٹیشنز فائل ہوئیں، وہ پٹیشنز ابھی پینڈنگ تھی اور ایک درخواست میں فیصلہ ہونے کے بعد اس کی ICA تھی کہ سو موٹو کیس نمبر 1/2023 جو ہے اس کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ ایک معاملہ تو چل رہا تھا کسی CCPO کی تبادلے اور معطلی کے بارے میں، لیکن اس میں 2 معزز جج صاحبان نے بھجوایا چیف جسٹس صاحب کے اس پہ آپ سو موٹو لیں اور انتخابات کے انعقاد کے لیے حکم جاری کیا جائے یا دیکھا جائے۔ تو 9 رکنی بینچ آپ سب کے نوٹس میں ہے، 9 رکنی بینچ کانسٹیٹیوٹ کیا گیا۔ سیاسی جماعتیں جن میں پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام شامل تھی، انہوں نے ان 2 جج صاحبان پہ جنہوں نے یہ نوٹ انیشیٹ کروایا تھا اور انہوں نے اپنے اس حکم میں جس کے ذریعے انہوں نے چیف جسٹس صاحب سے کہا سو موٹو لیا جائے، کچھ تفصیل سے لکھ بھی دیا تھا، یعنی اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا اور کچھ اور بیک گراؤنڈ بھی تھی۔ تو ان 2 جج صاحبان نے رضاکارانہ طور پہ اس کیس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ سٹوری گوز آن جی، اور پھر وہ 7 رکنی بینچ میں سے 4 معزز جج صاحبان نے اکثریتی فیصلہ دیا اور اس میں انہوں نے یہ طے کر دیا کہ جو سپریم کورٹ کی اوریجنل جورسڈکشن ہے 184(3) یعنی کہ سو موٹو نوٹس لینا یا از خود جسے کہتے ہیں ہم اختیار استعمال کرنا، یہ کیس اس کے لیے مناسب نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے وہ درخواست یا درخواستیں جو اس کے ساتھ منسلک تھی وہ خارج کر دی۔ اس پہ ایک ڈیبیٹ شروع ہوئی کہ جی جو بعد میں 5 رکنی بینچ میں سے 3-2 کی رائے تھی وہ فائق ہوگی یا وہ 4-3 کی۔ قصہ مختصر یہ کہ یہ جو ڈیٹیلڈ ججمنٹ آنے پہ یہ بات طے ہوئی، ثابت ہوئی کہ 4 معزز جج صاحبان نے بالکل کلیئرٹی کے ساتھ 7 میں سے وہ درخواستیں خارج کی تھی۔ معاملہ سر یہاں پہ نہیں رکا، معاملہ اس ایوان میں بھی ڈسکس ہوا اور اس معزز ایوان نے قرارداد منظور کی جس میں انہوں نے کہا کہ یہ ایک سیاسی مقدمہ تھا، ایک پولیٹیکل کویسچن تھا لیگل اور کانسٹیٹیوشنل کے ساتھ ساتھ۔ اس کو جس طرح سے ڈیل کیا گیا اس پہ بھی آپ نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور پھر اس معزز ایوان نے یہ قرارداد کے ذریعے یہ بات طے کر دی کہ فیصلہ جو ہے وہ 4 جج صاحبان کا جو میجورٹی ڈیسیجن ہے
یہ معزز ایوان اس کو مانتا ہے۔ اس معزز ایوان نے وفاقی حکومت کو بھی یہ ہدایت دی کہ آپ جو اقلیتی فیصلے میں جاری ہدایات ہیں ان پر عمل کرنے کے پابند نہیں ہوں گے، اور اس معزز ایوان کی سینس لی جائے گی جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوگا۔ سبسیکوینٹ پروسیڈنگز میں حکم نامہ پھر جاری ہوا کہ وفاقی حکومت 21 ارب روپے کے جو فنڈز ہیں وہ مہیا کرے فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ میں سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور وہ رقوم جو ہیں وہ ایک اسپیسیفائڈ ٹائم کے اندر پرووائڈ کرنا تھی۔ وفاقی کابینہ میں جب یہ حکم آیا عدالت عظمیٰ سے، تو کیونکہ یہ ایوان آلریڈی فیصلہ دے چکا تھا، اپنی اکثریتی رائے کا اظہار کر چکا تھا، قرارداد اڈاپٹ کر چکا تھا، تو فیڈرل کیبنٹ نے ان فٹنس آف تھنگز اینڈ ان ویو آف دا بیک گراؤنڈ کہ یہ الٹیمیٹلی اماؤنٹس جو ہیں فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے ان کا جو اجراء کی اجازت ہے وہ اس معزز ایوان کا آئینی اختیار ہے، تو ایک بل جو ہے وہ وفاقی حکومت نے وزارت خزانہ کی سفارش پہ ایک بل جو ہے وہ پیش کیا اس معزز ایوان میں، جس میں آئین کے آرٹیکل 81 کی کلوز ای کے تحت پرپوز کیا گیا تھا کہ یہ جو ایکسپنس ہے اس کو چارجڈ ایکسپنس کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے، تاکہ پھر وہ ایک مسئلہ حل ہو اور جو ووٹ ہے وہ سپلیمنٹری گرانٹ پہ یا فنڈز کے اجراء پہ وہ اوائڈ ہو سکے۔ وہ معاملہ قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے خزانہ اور قانون کی منشا کے مطابق سینٹ آف پاکستان کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے خزانہ میں بھی گیا۔ دونوں کمیٹیز نے یونانیمسلی یہ ریزولو کیا کہ یہ بل جو ہے یہ غیر ضروری ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ قومی اسمبلی پہلے ہی قرارداد کے ذریعے یہ کہہ چکی ہے کہ جو 4 جج صاحبان کا اکثریتی فیصلہ ہے ہم اس کو مانتے ہیں، اور وہ آئین اور قانون کے عین مطابق ہے۔ وہ بل اس ہاؤس میں پٹ کیا گیا، پلیس کیا گیا، اور اس معزز ایوان نے وہ بل ریجیکٹ کر دیا۔ دوبارہ جب یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو رپورٹ کیا گیا کہ جی یہ صورتحال ہوئی ہے، اور وزارت خزانہ اور وفاقی حکومت کے جو پرنسپل لا آفیسر اٹارنی جنرل صاحب نے ایک رپورٹ کی شکل میں جب کورٹ کے سامنے رکھا، تو کورٹ نے پھر حکم دیا کہ نہیں، یہ اماؤنٹس جو ہیں 21 ارب روپے کی، وہ انہوں نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ہدایت کی کہ وہ یہ رقم فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ میں سے اویلیبل کرے گا، اور وزارت خزانہ سے کہا گیا کہ آپ یہ رقم جو ہے الیکشن کمیشن کو بھجوائیں گے، اور آپ اس کی ایکس پوسٹ فیکٹو اپروول جو ہے وہ قومی اسمبلی سے لے لیں گے۔ ایسی صورتحال سے دوچار صورتحال میں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے اس معاملے کا نوٹس لیا۔ انہوں نے میٹنگ کال کی جس میں انہوں نے مجھے بھی دعوت دی، اور لیگل پرسپیکٹو سے میری رائے بھی انہوں نے لی۔ جناب اسپیکر، اگر ہم آئین کا مطالعہ کریں تو آئین کے آرٹیکل 81، 82، 83، 84 میں، اور بلکہ یہ آرٹیکل 73 سے شروع ہو جاتی ہے ساری اسکیم، ایک چیز جو ہے وہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ درج ہے کہ فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ میں چارجڈ ایکسپنس کے علاوہ، اور چارجڈ ایکسپنس میں نے پہلے اس ایوان میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا کہ وہ تنخواہیں اور مراعات ہیں جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی، الیکشن کمیشن کی، سینٹ آف پاکستان، قومی اسمبلی، یہ وہ ادارے ہیں جن کے جو رینومریشنز اور جو آفس ایکسپنسز ہیں انہیں ہم نے چارج ایکسپنس میں رکھا ہے آرٹیکل 81 میں۔ اس کے علاوہ جو بھی رقم مختص ہونی ہے فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ میں، چاہے وہ بجٹ میں ہو یا بعد میں سپلیمنٹری گرانٹ کی صورت میں ہے، وہ اس معزز ایوان کا کلی اختیار ہے کہ اس کی اپروول
प्रायर या एक्स पोस्ट फैक्टो इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान ने देनी है, क्योंकि ये ऑगस्ट हाउस ऑलरेडी इस मामले के ऊपर अपनी राय दे चुका था। तो स्टैंडिंग कमेटी ने वजारत ख़जाना को हुक्म दिया और उनकी तजवीज़ के ऊपर वजारत ख़जाना ने वफाकी काबीना के सामने यह मुद्दा रखा। वफाकी काबीना ने इसको डिलिबरेट करने के बाद सप्लीमेंट्री ग्रांट आइन के आर्टिकल 82 की क्लॉज 2 के तहत तलब की और इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने दोबारा ये मामला लेके आए। दोबारा इस ऑगस्ट हाउस ने इसको डिलिबरेट किया, इस पे गुफ्तगू हुई। मुझे याद है उस दिन मेरे आयल के उस तरफ बैठे दोस्तों में से मोहसिन लगारी साहब ने भी उस पे गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि ये चार्ज्ड है। फिर उन्हें बताया गया ये चार्ज्ड एक्सपेंस नहीं है। कहा गया कि ये एक्स पोस्ट फैक्टो हमेशा हो जाती है। ये भी समझाया था और आज फिर ये मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि ये बात किसी हद तक दुरुस्त है कि वफाकी हुकूमत इन मैनी इंस्टांसेस सप्लीमेंट्री ग्रांट्स को ECC और कैबिनेट से अप्रूव करवा के वो अमाउंट्स जो हैं वो स्पेंड की जाती हैं, लेकिन एक एक अमाउंट को माली साल ख़त्म होने से पहले और बजट आइंदा साल का पेश होने के बाद, आप लोग मेरे से बहुत ज़्यादा जानते हैं, आप उस एक एक सप्लीमेंट्री ग्रांट को, उन मोशंस को टेकअप करते हैं, उनको ग्रांट करते हैं या उनको रिजेक्ट करने का इख्तियार आपको होता है। जनाब स्पीकर, इस केस में क्योंकि अदालती अहकामात थे और ये हाउस क्योंकि ऑलरेडी 2 दफ़ा बड़ी क्लैरिटी के साथ अपनी सेंस भी दे चुका था, वोट भी कर चुका था, और इस हाउस का ये हुक्म था वफाकी हुकूमत को कि इस बाला मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने रखे बगैर फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से अमाउंट्स इस मद में आपने देनी है, तो हमसे आपने अप्रूवल यहाँ से होनी है। उसकी वजह यह है कि आज अगर वफाकी हुकूमत वो 21 अरब रुपए की रकम जारी कर भी दे तो इस हाउस ने कल को एक्स पोस्ट फैक्टो देनी है। तो अगर कल को आप एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल नहीं देते तो वो जो 21 अरब का ब्लैक होल है उसका जिम्मेदार कौन होगा, वो रिकवर किससे होंगे, वो कौमी ख़जाने से निकली हुई रकम है, वो कहाँ पे गिनी जाएगी। तो इसी तनाजुर में सप्लीमेंट्री ग्रांट जो थी, काबीना ने कहा कि इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने रखी जाए और ये सारी बातें आपके सामने रखी गई। ये कुल्ली इख्तियार है आईने पाकिस्तान के तहत अवाम के मुंतखब करदा इस ऐवान का। इस ऐवान ने अपना राइट एक्सरसाइज किया और वो जो ग्रांट थी, जो डिमांड थी मोशन नंबर 64A, वो रिजेक्ट हुई। ये सूरत हाल भी दोबारा जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने अटॉर्नी जनरल साहब ने रखी तो उन्होंने गुज़िश्ता हेयरिंग में जनाब स्पीकर कुछ अहकामात जारी किए जो कि आज वफाकी काबीना के सामने रखे गए। 19 अप्रैल 2023 का जो हुक्मनामा है उसका पैरा 8 में से कुछ पोर्शन मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के गोशगुजार करूँगा, क्योंकि दोबारा ये हुक्म हुआ कि वफाकी हुकूमत ये फंड्स रिलीज़ कर दे और जो मामला है पार्लिमान का और हुकूमत का वो बाद में तय होता रहेगा। अब मैं ज़रा आसान से लफ्ज़ों में बता रहा हूँ जी, तो मैं उसके कुछ एक्सट्रैक्ट्स पढ़े भी देता हूँ। When viewed from this perspective, the rejection of demand number 64A has serious constitutional implications. इसके बड़े आइनी कुछ मुज़म्मिरात हैं। One possibility is that the government, and also since the federal cabinet is appointed on the advice of and is headed by him, the Prime Minister, have lost the confidence of the majority of the members of National Assembly. कि जी ये लग ये रहा है कि अगर डिमांड रिजेक्ट हुई है तो वज़ीर आज़म या काबीना जो है तो वो ऐवान का एतमाद खो चुकी है। इस पे लर्नड अटॉर्नी जनरल ने कहा, कैटेगोरिकली स्टेटेड दैट दिस वाज नॉट सो, कि ऐसी बात नहीं है। ऐवान कौमी असम्बली की अक्सरियत जो है वो आज भी वज़ीर आज़म के साथ है और उन पे एतमाद का इजहार करती है। तो उस पर The Federal Cabinet and the Prime Minister have and had at all times the confidence of the majority of National Assembly. For present purposes, we accept this statement made by Learned Attorney General. उन्होंने कहा हमने ये मान लिया, लेकिन the other possibility then is that the
putative rejection of demand number 64A is to be regarded as anomalous and the resulting situation can be rapidly rectified. پھر انہوں نے پھر حکم دیا کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر یہ کس طرح سے ہو گیا, اب اس کو درستگی بھی کی جائے اور اس کو دوبارہ منظور کیا جائے. The learned Attorney General fully appreciated the serious constitutional consequences that would flow were the first possibility reflect the correct position. Furthermore, any future to and fro of this matter between the executive and legislative branches would not advance or serve any constitutional purpose. اب کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ جو ایگزیکٹو اور مقننہ کے درمیان یہ جو ہے رکوم کے جاری کرنے کا معاملہ, انہوں نے کہا اس کو پس پش ڈال دیا جائے, میں آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں, اور یہ اماؤنٹ جاری کر دی جائے. آج فیڈرل کیبنٹ میں یہ بات ڈسکس ہوئی ایٹ لینتھ. قانون کے طالب علم کے طور پہ میں بھی سمجھتا ہوں, آئین میں نے بھی پڑھا اور آج پھر دوبارہ پڑھا اور فیڈرل کیبنٹ کی میٹنگ کے اندر بھی پڑھا کہ وزارت خزانہ جب یہ دوبارہ ڈیمانڈ لے کے آئی کورٹ کے احکامات کے تابع, تو ایک چیز جو میں نے پہلے شروع میں کہی تھی کہ آئین کے آرٹیکلز 81, 82, 83, 84 میں بالکل یہ وضاحت کے ساتھ درج ہے کہ فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے, یعنی کہ جو پبلک ایکسچیکر جو اسٹیٹ کا جو حکومت کا گورنمنٹ کا پرس ہے, اس میں سے جب بھی اماؤنٹ نکلے گی وہ مشروط ہوگی قومی اسمبلی کی منظوری سے. اس پرٹیکولر کیس میں یہ معزز ایوان کیٹیگوریکلی یہ حکم دے چکا ہے اور ووٹ کے ذریعے یہ بات کہہ چکا ہے کہ یہ اماؤنٹ اس ہیڈ میں سے نہیں دی جا سکتی فار سرٹن ریزنز, اور یہ اختیار ہے اس ایوان کا کہ وہ ریزنز کے ساتھ اینڈ ایون وداؤٹ ریزن آن دا بیسس آف ووٹ ان 22 کروڑ عوام کے دیے ہوئے مینڈیٹ کے تحت آپ یہ فیصلے کرتے ہیں. تو فیڈرل کیبنٹ نے آج پھر اس سچویشن کو اسیس کرنے کے بعد, ڈیلیبریٹ اپون کرنے کے بعد یہ مناسب جانا کہ اس ڈیمانڈ کو فار کنسیڈریشن اینڈ ڈیلیبریشنز آپ کے سامنے رکھا جائے. آج ہم اسے کسی بل کی صورت میں نہیں لے کے آئے کیونکہ وہ ایکسرسائز ہم آپشن پہلے کر چکے ہیں. میری استدعا یہ ہوگی کہ ان معروضی حالات میں اس معزز ایوان کا یہ آئینی اختیار ہے کہ ایسی سچویشن میں وہ اپنے پہلے کیے ہوئے فیصلوں کی ہی توثیق کرے, یا اگر اس پہ نظر ثانی بھی کرنی ہے تو یہ بات میں آن دا فلور آف دا ہاؤس کہہ رہا ہوں, یہ اختیار نہ وفاقی حکومت کا ہے نہ کسی اور ادارے اور اتھارٹی کا ہے, یہ کلی آئینی اختیار اس معزز ایوان کا ہے. یہاں بیٹھے ہوئے میرے ان معزز بہنوں اور بھائیوں کا ہے. تو یہ ان گزارشات کے ساتھ میں مزید یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر وزیر خزانہ صاحب کا بھی آپ ویو لینا چاہیں, میں نے جو اس کو لیگلی اسیس کر کے کیبنٹ میں آج جو ڈسکشن ہوئی تھی اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اس معزز ایوان کے لیے ہوگا کہ اس پہ ڈسکس بھی کریں, اور یہ بات کہ آئین پاکستان نے جو فائنینشیل اٹانومی اور جو اختیار اس معزز ایوان کو دیا ہوا ہے اسے ایکسرسائز کرنا آپ کی منشا اور ول پہ ہے, نہ وہ میری منشا کے تابع ہے نہ وہ وفاقی کابینہ کے منشا کے تابع ہے. یہ میں صرف گوش گزار کرنا چاہتا تھا. جناب اسپیکر, بہت شکریہ, آپ نے وقت عنایت کیا. محترم اسحاق ڈار صاحب, منسٹر فار فائنانس اینڈ ریونیو. شکریہ جناب اسپیکر. میں جو معزز لا منسٹر صاحب نے جو گزارشات کی ہیں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا. میں بریفلی عرض کروں گا جناب اسپیکر کہ ایک جنرل الیکشنز کے لیے جو بجٹ 2022-23 22-23 فسکل ایئر کے لیے جو ایلوکیشن تھی وہ صرف 5 ارب روپے تھی. ڈیورنگ دی کورس آف فسکل ایئر پچھلے 6-7 مہینے میں کمیونیکیشنز ہوئیں ود الیکشن کمیشن آف پاکستان. انہوں نے کوئی قریباً 54 بلین کی ڈیمانڈ ریز کی, لیکن بات ہو رہی ہے جنرل الیکشن جو کہ
फिस्कल ईयर 23-24 में होने थे, उसके हवाले से। और फाइनेंस डिवीजन ने उनके साथ कम्युनिकेशन की। वो स्टैंडर्ड है कि कोशिश करते हैं कि कट शट को कॉर्नर्स करें, को सेविंग करें। तो फाइनल फिगर जो था वो 47.4 अरब का तय हुआ। और उसके बाद जो डेवलपमेंट्स हुई मुल्क में, जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली के हवाले से, मैं उस तफसील में नहीं जाता कि ये एक आइन जो दोबारा लिखा गया 63A के तहत, ये उसका नतीजा था। अगर 63A को रीराइट ना किया जाता तो फिर तो पंजाब में हुकूमत चल रही थी, एक हुकूमत में तब्दीली आ चुकी थी और वो अपने मुद्दत पूरी करती और फिर पूरे मुल्क में इलेक्शन एक वक्त होते। तो वो जो एक डेवलपमेंट थी उसने काफ़ी खराबियों का उससे जन्म हुआ। और उसके बाद वो हुकूमत जो है वो 25 मेंबर्स का ना तो कोई गुनाह था, उनके वोट नहीं गिने गए। एक महले एक सिंपल जो लॉ का स्टूडेंट है, वो भी, आप खुद लॉ के बड़े एक्सपर्ट हैं, वो अंडरस्टैंड करता है कि जो आपने जिस चीज़ की आपको सज़ा मिल रही है वो है कि आपके ज़मीर ने कहा कि मैंने ये वोट देना है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में अगेंस्ट दी पार्टी लाइन, और फिर मैंने सीट खोनी है। तो वो उसका नतीजा ये हुआ कि वो आज तक दुनिया हैरान है कि 63A की एक नई जो इंटरप्रिटेशन आ चुकी है वो पता नहीं कैसे आई और क्यों आई। उससे तमाम खराबियों ने जन्म लिया और फिर ये दो असम्बलियों की जो डिसोल्यूशन थी, मैं समझता हूँ कि मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की एक बदतरीन एक अटेम्प्ट थी। और हमने देखा कि दो असम्बलियों के बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से फंड्स की डिमांड फाइनेंस मिनिस्ट्री में आई। मीडिया उसकी बात कर रहा था कि 50% मजीद खर्चा होगा, स्पेकुलेशन थी मीडिया में। तो हमने लिखा फाइनेंस ने कि जी आपने जो ये दो असम्बलियों को अलहदा किया है और आप फंड्स मांग रहे हैं, तो आपके कितने एडिशनल अखराजात होंगे, क्योंकि अब आप इलेक्शन को, एक तो यह है कि एक ही दिन आप इलेक्शन करवाते हैं, आप एक से ज़्यादा बैलेट आप स्टैम्प करते हैं, आपकी सिक्योरिटी जो है मोबिलाइज एक वक्त के लिए होती है, जो कि एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए नहीं होती। उसकी मोबिलाइजेशन हफ्ता 10 दिन, उसकी डीमोबिलाइजेशन, उसमें अच्छा खासा ये सारा खर्चा उसी के लिए है। तो उसके नतीजे में उन्होंने हमें जो अमाउंट दिया वो दिया 14.4 अरब। तो इन एनी केस फालतू खर्च होगा, यानी आफ्टर नेगोशिएशन अगर एक वक्त में पूरे मुल्क में इलेक्शन होते हैं तो 47.4 बिलियन, अगर ये दो इलेक्शन स्प्लिट होके होते हैं और वो होते हैं तो फिर एटलीस्ट अनदर 14.4 बिलियन, जिसका मतलब है कि 61 रफली 62 बिलियन जी। तो इस प्रोसेस में जब एक पिटीशन फाइल हुई और एक ऑर्डर आया 4 अप्रैल को, तो उस वक्त इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान ने 6 अप्रैल को एक करारदाद पेश की और जो पास किया वो रेजोल्यूशन, उसके मुताबिक फेडरल गवर्नमेंट को, और जिसके नतीजे में फाइनेंस मिनिस्ट्री बाउंड हो गई कि ये पेमेंट जो है ये हम पेमेंट नहीं करेंगे। ये चीज़ एक तरफ है, और दूसरी तरफ आपका आइन जो है वो आर्टिकल खासकर बजट और सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, एक्सेस ग्रांट्स के हवाले से आर्टिकल 80, 80, 81, 82, 83, 84 गवर्न करता है। जाहिर है कि इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान की जो सेंस थी, जो करारदाद कंसेंसस से पास हुई और जिसके ऊपर जाहिर है कि इखलाकन और अदरवाइज एक जो सॉवरन पार्लियामेंट की जो एहतराम होता है, तो वज़ारत ख़जाना के पास सिंपल जो प्रोसेस है जिसको बार बार इन्वोक करने की कोशिश की जा रही है वो अवेलेबल नहीं था। यानी कि पूरे साल में जब आप एक यानी बजटेड अमाउंट से आगे जाते हैं तो या टेक्निकल सप्लीमेंट्री होती है, वो मिनिस्ट्री अपना किसी खर्च को कम करती है, कहती है इधर से हम काट लेते हैं, फलां मद में हमें दे दें, या इंटर मिनिस्ट्रियल भी होती हैं, दोनों मिनिस्ट्रीज की कॉन्सेंट होती है, या फिर प्योर सप्लीमेंट्री होती है कि अगर वहाँ अगर रखा है आपने 5 अरब तो आपको चाहिए और 20 अरब, तो वो एक प्योर सप्लीमेंट्री है कि आपको वो उसके बजट के अंदर नहीं, आपको एक्स्ट्रा देना है। तो ये वो प्रोसेस था जिसके लिए बाय द वे ना कि कोई समरी किसी ने मूव की,
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, ना किसी और जगह से कोई, तो ईसीसी या काबीना हवा में तो नहीं कर सकती। देयर इज अ प्रोसेस, और प्रोसेस फॉलो होता है। प्रोसेस ये है कि इस तरह की जो सप्लीमेंट्री आती हैं, डजन्स आती हैं और हर महीने आती हैं, टेक्निकल भी आती हैं, रेगुलर भी इक्का दुक्का आती है। कोशिश होती है हुकूमत की और वजारत खजाने की कि रेगुलर सप्लीमेंट्रीज अनलेस टोटली अनअवॉइडेबल वो आखिरी क्वार्टर से पहले ना दें, वो मैनेज करे 3 क्वार्टर से फिस्कल डिसिप्लिन। तो ये जो सप्लीमेंट्रीज के कोई डॉक्यूमेंट नहीं, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग की गई। ये फैसला ये हुआ कि एक ही तरीका है कि कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसी ढूंढी जाए, हवा में तो नहीं आप जाके कह सकते। अब ये अगर कोर्ट का ऑर्डर है कि पैसे दे दें, तो मेक नो मिस्टेक, nobody can give money unless there is a process and procedure followed as per the constitution and the law। वो प्रोसीजर ये है कि एक समरी होगी, समरी के बगैर ये एक एज ए मैटर तो डिस्कस हो सकता है, एक फैसला नहीं हो सकता ईसीसी में या काबीना में। तो ये सोचा गया, सोच के क्या किया जाए, तो कोई उस टेल्यू में हमने 81E का सहारा लिया। ये है एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। अब उसके तहत हमने 81D पहले देखा गया, उसमें था कि एनी सम्स रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई एनी जजमेंट, डिक्री और अवार्ड अगेंस्ट पाकिस्तान बाय एनी कोर्ट ऑफ ट्रिब्यूनल। यह वर्ड है अगेंस्ट पाकिस्तान, दैट लिमिटेड अस टू यूज दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, क्योंकि ये कोई फॉरेन कोई जजमेंट होती पाकिस्तान से बाहर किसी की, अपना इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की, किसी कोर्ट की, तो फिर तो था। तो देन वी टुक द सहारा 81E का। वो क्या कहता है, एनी अदर सम्स डिक्लेयर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और बाय एक्ट ऑफ मजलिस शूरा टू बी सो चार्ज। हमने उसके तहत काबीना में ले गए, काबीना ने अप्रूवल दे दी, हम उसको इस हाउस में ले आए, और एज दिस हाउस हैज द सॉवरन विल टू डिसाइड वट एवर दे वांट टू डिसाइड। और उसमें मैं समझता हूं कि दे हैव ए रीजन टू डिसाइड व्हाट दे डिसाइडेड। वो कहते हैं हम इसको फैसले नहीं मानते, वो 4-3 का फैसला है। यानी ये जो सवाल उठ रहा है कि हाउ कम के मनी बिल जो है वो गवर्नमेंट जो है वो उसका मनी बिल जो है वो कैसे रिजेक्ट हो गया, तो उसके पीछे रैशनल है। ये जो अपना पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए या नुमाइंदगान बैठे हुए हैं इस मोअज़्ज़ज़ हाउस में, वो उस फैसले को कहते हैं, उसकी करारदाद में है कि हम इस फैसले को नहीं मानते। ये फैसला 438 तो कुछ होना ही नहीं चाहिए था। बहरहाल वो जो एक जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल मैटर को एक तरफ भी रख दें, तो हमने पूरी कोशिश की कि अगर हमें ये इंस्ट्रूमेंट मिल जाए तो इसके तहत फिर हम एक चार्ज एक्सपेंडिचर के तौर पे वी कैन प्रोसीड। तो आपने देखा, आपने चेयर किया, इस हाउस में वो बिल पेश हुआ, 81E के तहत काबीना ने अप्रूव किया और इस हाउस ने उसको अप्रूव नहीं किया, रिजेक्ट कर दी। Now, obviously the house is sovereign. Nobody can do anything. उसके नेक्स्ट हमने देखा कि फिर जो एक ऑर्डर आया, उस ऑर्डर के तहत ये कहा गया कि जी नहीं, आप ये पेमेंट करें, स्टेट बैंक ये पेमेंट करें। नो, स्टेट बैंक कैन नॉट डिसबर्स मनी। इसका जो ट्रस्टी है, इसका जो ऑपरेटर है, वो फाइनेंस डिवीजन है। ये समझने वाली बात है। स्टेट बैंक ने यहां तक तो कंफर्म कर दिया कि हमने एलोकेट कर दिया है, जो हमारे FCF अकाउंट में पैसे पड़े हैं 21 बिलियन तक हमने उसको रोक लिया है। आपको याद होगा, होता था चेक गुड फॉर पेमेंट, कि अगर मैंने अपना चेक इशू किया और मैं अपने बैंक के पास गया, वो जो मैंने जिसको देना है वो कहता नहीं भाई मुझे नहीं पता चेक होगा कि, वो पीछे गुड फॉर पेमेंट, वो आपके अकाउंट में उतना बैलेंस ब्लॉक कर लेते। तो स्टेट बैंक इस हद तक तो कर सकता था ऑर्डर पे अमल दरामद करने की, वो ये नहीं कर सकता था जो उनको कहा गया कि आप पैसे रिलीज कर दो। देयर इज नो सिस्टम इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन अगर हमने इसको फॉलो कर ना फाइनेंस के। अच्छा, अब मामला आ गया कि फाइनेंस विल ऑथोराइज एंड देन दे विल रिलीज। फाइनेंस खुद कुछ नहीं कर सकती जब तक सप्लीमेंट्री ग्रांट या टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट का प्रोसेस मुकम्मल ना हो। और यहाँ सबसे जो बड़ी बात थी वो 6 अप्रैल की करारदाद है, जो कि कैटेगोरिक फेडरल गवर्नमेंट को कह रही है कि आप मत पैसे दें, या हम इस फैसले को मानते ही नहीं है। तो उसके नतीजे में आपने देखा कि एक और फिर ऑर्डर आ गया, और वो जो ऑर्डर था वो दोबारा उसमें जो मुख्तलिफ जो अभी जनाब लॉ मिनिस्टर साहब ने एक चीज़ एक्सप्लेन की हैं। मैं सबसे पहले तो जब ये ऑर्डर आया तो मैं समझता हूँ कि राइटली सो स्टैंडिंग कमेटी ने
अपना सू मोटो उसका आपकी फाइनेंस कमेटी जो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल असेंबली है, उन्होंने क्या कहा कि आफ्टर थ्रेडबेयर डिस्कशन द स्टैंडिंग कमेटी रिजॉल्व्ड and directed the finance division that in order to comply with the orders of the Honorable Supreme Court of Pakistan and the constitutional scheme provided by authorization and release of funds for the purpose of general election, the matter may be placed before the National Assembly in the form of a bill through the Federal Cabinet. This has been necessitated because of the fact that the Supreme Court of Pakistan in its order dated 14th of April had also directed the Finance Division to adopt the constitutional procedure by way of ex post facto approval. Sir, emphasis is ex post facto approval. इसमें जरा थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करता हूं जी. In order to avoid any future complication whereby the funds are released and ex post facto approval granted, the above course has been did. पार्लियामेंट का इजलास जारी है. न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही.